यस्सु अल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से सुच्चे मोती चुन चुन कर आपके पास लेकर आते हैं। रोज़ों के अयाम हैं, सलीबी कलमात पर बात होती है और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तीसरा कलमा। और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त, खुदा के खादम, स्कॉलर, अल्फ़ा ओमेगा बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, मेरी मुराद है पास्टर जावेद तारा से। पास्टर जी, आपको वेलकम करते हैं सुच्चे मोती प्रोग्राम में। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश रही है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं और नाउ इज़ द डे। थैंक यू सर। और आज हम बात करेंगे तीसरे कलमा पर जो मोहब्बत का कलमा है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम करेंगे दुआ। अपने सरों को झुकाते हैं। ए क़ुद्दूस पाक और पवित्र खुदावंद, तुझसे खुदा कवि फ़हम हिकमत मांग लेते हैं, दनाई मांग लेते हैं खुदा इस कलमा के लिए जो तूने अपनी पाक सलीब पर अदा किया। खुदा शुक्रगुजार हैं फजल टेलीविज़न के लिए, शुक्रगुजार हैं इसके चेयरमैन के लिए, सिस्टर मैविश के लिए और सारी टीम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। ये मुमकिन है कि हम बाइबल मुकद्दस की प्यारी बातें दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा तू इस अदारा को ब्लेस करना अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पादी साहब, आज हम बात करेंगे तीसरे कलमा पर। तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 से 27 आयत, मैं 25 आयत भी पढ़ना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और यस्सु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। पर सब ये वो तीसरा कलमा है जो मेरे यस्सु अल मसीह ने पाक सलीब पर अदा किया। हम अपने आप को उस मंजर में रखते हैं। मसीह यस्सु सलीब पर मसलूब हुआ जा रहे हैं और माँ मुकद्दसा जो है, उनकी वालदा मुकद्दसा मरियम, वो पास हैं। और हम देखते हैं इस तनाज़र में सिर्फ एक शागिर्द को, यूहन्ना को। और यूहन्ना जो था वो उनके अजीज़ भी थे, रिश्तेदार भी थे। हम इस बात को कैसे लेंगे कि देख तेरी माँ ये है, थैंक यू, और ये तेरा बेटा ये है। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी हियर, बहुत शुक्रिया। और आइए अब हम टेक्स्ट की तरफ चलें, क्योंकि ये बेसिकली टेक्स्ट का क्वेश्चन है। यहाँ बिशप साहब का क्वेश्चन ये है कि देख ये तेरा बेटा है, एंड देन ये तेरी माँ है। यहाँ इसको आइए ज़रा दोबारा फिर से पढ़ लें। मैं थोड़ा पढ़ूंगा ताकि वक्त हम बचा सकें। ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। सम पीपल टॉक ऑल्सो वाई ए औरत। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। यहाँ लफ्ज देख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बिशप साहब इंपॉर्टेंट लफ्ज है। यहाँ यूनानी ज़ुबान में इसमें स्ट्रेस है। या जब कभी यूनानी ज़ुबान में देख लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब है तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उसमें पॉइंट आउट किया जा रहा है, मार्कर है ये कि यू नीड टू बी केयरफुल। जैसे देखो एक कुंवारी हामला होगी, देख ये तेरा बेटा है। सो जीसस इज सेइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। देखो कैसी खूबसूरत बात है। सो दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि इब्रानी और यूनानी ज़ुबान में जब देखो लफ्ज़ जब भी यूज़ किया जाएगा, इसकी सेंस सिमिलर है, एक जैसी है। इसलिए आपने, चूंकि ये मतन का सवाल है, इसलिए आपको इब्रानी और यूनानी को ध्यान से अल्फाज को बर्दाश्त करना होगा। टुडे ग्रीक नॉट हिब्रू। लेकिन ये लफ्ज़ इसलिए जो बाइबल का तालिब इल्म हमें सुन रहा है और मसीह का खादिम
बाइबल का एक एक लफ्ज़ बेशकीमत है, उस पर कुछ भी लिखा गया है। आइए थोड़ी सी देर में इसको ग्रीक टेक्स्ट आपके लिए पढ़ देता हूं और आपकी थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी कि व्हाट्स हैपनिंग देयर। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू विद माय ग्रीक लैंग्वेज, लेकिन इसको देखना लाजमी है क्योंकि ग्रीक में क्या है फिर वो बताना भी आपको लाजिम है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 and verse 26। जी, इसमें ग्रीक टेक्स्ट ये है, और यीशु ने कहा, राइट। इस यूनानी ज़ुबान का असूल ये है कि जो लफ्ज़ सबसे पहले लिखा जाए, राइटर के माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वो है। बेशक। इसलिए यहाँ ये वर्स जो है यीशु मसीह के गिर्द घूमेगी जी। जीसस इज डूइंग समथिंग, और यीशु मसीह ने क्या कहा है? जीसस इज डूइंग समथिंग। जीसस द की वर्ड है, नाउन है, ये हम सबको पता है। ये यीशु ने अपनी माँ उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत पास खड़े देखकर, जीसस खुदावन इस मुश्किल सूरत हाल में भी ही लुक्ड कि मेरी माँ वहां खड़ी है, माई मदर इज स्टैंडिंग देयर, जिसने कई साल मेरी परवरिश की और मुझे हेल्प आउट किया। खड़े देखकर माँ से कहा, तेरा बेटा ये है। दिस इज वेयर वी रीच्ड, क्योंकि ये वर्ड इडॉन है और इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ लफ्ज़ शागिर्द है, खड़ा है पास। इसके और भी यूनानी हैं एक्सप्लेनेशंस, हम उस पे नहीं जाएंगे। बट व्हाई डिड, बिशप साहब का सवाल ये, क्यों दो प्रोनाउंस यूज किए गए? तेरा बेटा ये है, तेरी माँ ये है, व्हाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर नंबर 1, पहला जवाब इसका यह है क्योंकि अब तक उसके बहन भाई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। देयर वर अदर रिलेटिव्स जो यीशु मसीह पर क्लियर है माँ की गॉस्पेल में और अनाजील में कि दे डिड नॉट बिलीव इन हिम। रीजन नंबर 1 व्हाई जीसस सेइंग शी इज योर मदर, क्योंकि other relatives were not accepting and Mary was alone. Most probably what gospel के जो conclusion है वो ये है कि इस वक्त तक जोसेफ खुदावंद में सो चुके थे, he was not there. इसकी एक रीजन ये दी जाती है कि वो जोसेफ was dead. Second reason, relatives did not believe. रिश्तेदार जो थे वो ईमान नहीं लाए थे and Mary was alone. और खुदावंद ने उसको इसलिए कहा तेरी माँ, ये बिकॉज जीसस हमें इसमें मदरहुड, मदर और डेकालॉग की वैल्यू भी दे रहे हैं। डेकालॉग है तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना। सो वो खुदावंद में ये कह रहे हैं कि या पांचवा हुक्म, इट्स अ डेकालॉग में 10 अहकाम को डेकालॉग कहते हैं। सो उसमें खुदावंद से बता रहे हैं कि आई स्टिल डू, आई एम डाइंग, my whole blood is almost gone, I'm taking my last breaths after great difficulty. मैं बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें ले रहा हूँ। Even then खुदावंद कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी की मुश्किल तरीन सूरत हाल में I'm about to die, लेकिन I want to tell my disciple and I want to teach the whole world, mother is important, mother is valuable। और इसके साथ साथ वो हमें ये भी सिखा रहे हैं, इन डिफिकल्ट टाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मुश्किलात के दौरान भी तूफान, आंधियां जिंदगी का हिस्सा हैं। एक दिन मेरे एक बुजुर्ग खादिम ने मुझे सिखाया, लाइफ इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट चैलेंजेस। जिंदगी जितनी मर्जी हो उसमें चैलेंजेस रहते हैं। यूथ के अपने चैलेंजेस हैं, बच्चों के अपने चैलेंजेस हैं, बूढ़ों के अपने चैलेंजेस हैं। हम जो मिडिल एज में, वी आर नॉट टोल्ड एंड वी आर समवेयर इन द मिडल, वी हैव आवर ओन स्पेशल एंड स्पेसिफिक चैलेंजेस। लेकिन जीसस सेड, दो यू आर डाइंग, दो आपकी सिचुएशन किलिंग है, आपकी सिचुएशन आपको डेथ की तरफ लेकर जा रही है, यू कैन डाई एनी टाइम, बट आपके रिलेशनशिप्स जिनको मैंने मोहब्बत की डोरियों से खींचा है वो इंपॉर्टेंट है। I do believe that's why Jesus said, he is your son and she is your mother. Yes sir. बड़ी खूबसूरत बात हम यहाँ पर देखते हैं
کہ یسوع مسیح جو خود سے کلمت اللہ ہیں، خود سے کلام ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر. ماں اور باپ کی جو عزت کرنا اور ماں اور باپ کا جو مقام ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع المسیح اپنے فرائض کو نہیں بھولے. جو فرائض بیٹا ہونے کے ناطے ان پر عائد تھے، انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں کی. صلیب پر بھی انہوں نے وہ فرائض پورے کیے. دیکھ تیری ماں یہ ہے، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. ناؤ یو آر ناٹ alone, your son is with you. ہم بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ خدا کا حکم تھا، چونکہ وہ خود کلام تھے اور انہوں نے اس بات کو چھوڑا نہیں. اپنے فرائض کی ادائیگی صلیب پر بھی کی ہے. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے پادری صاحب. یہ ہم کئی دفعہ تھوڑی سی مشکل میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی سی مشکل میں ہم اس فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں جو ہمارے فرائض ہیں. ایک یہاں پر ایک اہم سبق ہے کہ ہم کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی دشواری میں ہوں، تو ہم اپنے فرائض کو کبھی نہ بھولیں. ناظرین، جہاں پر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہم بڑی خوبصورت باتیں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اپنے معزز مہمان کے ساتھ. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بڑی ایک خوبصورت بات سیکھی جو میرے یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی زبان مبارک سے ادا کی. دیکھ تیری ماں یہ ہے، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پادری صاحب، ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. کلام مقدس میں 27ویں آیت کو میں دیکھتا ہوں اور لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. 26 آیت کو، جی سر. اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. کئی دفعہ پادری صاحب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع المسیح نے اپنی ماں کو محترم نہیں جانا، اے عورت کیوں کہا، ماں کیوں نہیں کہا، اور کسی نام سے کیوں نہیں بلایا؟ اے عورت، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی، تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن آڈینس. تھینک یو ویری مچ. یہ جو لفظ عورت ہے، اے عورت، یونانی زبان میں یہ بہت ہیلپ ہوگی آپ کو سمجھنے میں، کیونکہ جب وہاں کسی کو مخاطب کیا جاتا تھا تو ایک ٹینس تھا جسے ووکیٹو کہتے ہیں، اسے حالت ندا بھی اردو میں کہا جاتا ہے. یہ یوز کیا گیا ہے. سو خداوند مخاطب کر رہے ہیں، اے عورت. اب ہمارے نزدیک یہ بدتمیزی ہے، ہمارے نزدیک یہ ایٹیکیٹس یا آداب کے خلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے. کرائسٹ نے اپنی مدر کو ڈس آنر کیا ہے، اس کو ویلیو نہیں دی. لیکن آئیے، جب ہم اس دور میں جائیں گے تو وہاں ایک زبان بولی جاتی تھی جسے یونانی کے ساتھ ساتھ کلاسیکل گریک کہتے تھے. اس کلاسیکل گریک میں بھی اس کی شہادتیں موجود ہیں کہ لوگ جب کسی رسپیکٹیبل رشتے کو بلاتے تھے تو اسے اے عورت بھی کہہ دیتے تھے، جس میں نفرت نہیں تھی، حقارت نہیں تھی، توہین نہیں تھی. آئیے اس کی اور بات کریں گے تھوڑی سی. ہسٹری میں ایک مشہور شاعر تھے، گریک پوئٹ ہومر. انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے اپنی پوئٹری میں. ان کا ایک ہیرو اوڈیسیاس اسے کہیں گے، اپنی جو وائف لپی لوپی تھا اس کو اے عورت کہہ کر مخاطب کرتا تھا. سو اس زمانے میں یہ ورڈ یوز کرنا رسپیکٹ ہے، آنر ہے. رسپیکٹنگ یور وائف. اٹس ناٹ
کسی کی توہین یا انسلٹ نہیں تھی۔ پھر جو سیزر تھا، کیسر اغسطس تھا، وہ اپنی مصری جو وائف کلوپیٹرا یا کلوپترا تھی، اس کو بھی اے عورت کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کلچر کی دو ایویڈنس لٹرری ادبی شہادتیں یہ ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے، یہ ورڈ رسپیکٹ کے ساتھ یوز کیا جاتا تھا اور یہ اپنے اندر رسپیکٹ کے مفہوم کو کیری کرتا ہے۔ یونانی زبان کے لیے اس لیے آج کے دور میں جیسے ہم لفظ میڈم یوز کرتے ہیں، محترمہ یوز کرتے ہیں، رسپیکٹبل یوز کرتے ہیں، آنریبل یوز کرتے ہیں، اس سینس میں خداوند نے یہ لفظ یوز کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند نے رسپیکٹ نہیں کی تو یسوع نے اور کئی جگہوں پر عورتوں کے لیے عورت لفظ یوز کیا ہے۔ اس کے جلدی سے ٹیکسٹ، متی 15:28، لوکا 13:12، یوحنا 4:21، یوحنا 8:10، یوحنا 20:13، یوحنا 2:4 اور یوحنا 19:26 کرائسٹ نے یہاں کیا ہے۔ یہ سارے ٹائم ہمارے پاس اتنا گوئنگ سو کوئکلی۔ وومن کا ورڈ اناجیل میں رسپیکٹ کے طور پر خداوند نے یوز کیا ہے، اور اس زمانے میں ماں مریم کے لیے خداوند کا یہ ورڈ یوز کرنا ان کی مدرہڈ کو ڈی ویلیو کرنا، اس کی حقارت کرنا، اس کو کم کرنا نہیں تھا، کیونکہ خداوند بشریت میں تو ہم نہیں کہہ پائیں گے، لیکن الوہیت میں خداوند نے یہ حکم دیا تھا کہ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ That's why یہ ایویڈنسز ثابت کرتی ہیں کہ یسوع نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر ان کی توہین نہیں کی، ان کی حقارت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کو ایک ریلیشن شپ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ شی از مائی مدر، یہ میری ماں ہے اور یہ میرے لیے ویلیوبل ہیں۔ I hope this will help you، اور اگر if you are not satisfied you can send questions and we will give you more what little we have۔ God bless you۔ Yes sir۔ ہم عورت کی بات کر رہے ہیں۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت کے جو مانگنے والے لوگ تھے، بیگرز بھی جو تھے، چونکہ وہاں کی لینگویج ایک ایسی تھی، وہ گنے کہہ کر بھیک لیتے تھے۔ اگر وہ محترم اے معزز خاتون کہہ کے کسی سے نہ مانگتے ہوں تو شاید بیگرز کو کوئی دے بھی نہ۔ یہ ان کی رسپیکٹ کا ایک لفظ تھا، گنے کا مطلب محترم، معزز خاتون، معزز عورت، جیسے آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی، آنریبل اینڈ آنر دینے کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا تھا۔ اور ہم اس بات پر جتنے بھی تھیولوجینز ہیں اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس لیے نہیں بولا جا رہا تھا کہ انہوں نے ماں کی توہین کی ہے، ماں کی رسپیکٹ کی ہے۔ اگر یہ رسپیکٹ نہ کی ہوتی تو کیا وہ ان کے لیے علیحدہ سے یوحنا کو کہتے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے؟ یہ بھی ایک فرائض میں شامل تھا کہ ماں کو سپرداری میں دیں بیٹے کی، اگر بیٹا جا رہا ہے تو دوسرا بیٹا ساتھ ہے۔ بس اب آپ نے بڑی تفصیل سے سارا کچھ بتایا ہے اور ہم بڑی تفصیل سے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ اور بھی آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ناظرین کو؟ جی تھینک یو ناظرین، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ تھیولوجیکل سگنیفیکنس۔ علم الہی کے اعتبار سے ماں مریم کے لیے الفا لفظ جو ہے خدا نے خود بھی یوز کیا ہے، اس لیے تھیولوجیکلی کرائسٹ کا یہ ورڈ یوز کرنا یہ بہت ویٹی لفظ ہے، یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ اور پیدائش 3:15 میں خداوند نے کہا میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ یہ ماں مریم کے لیے آلریڈی ورڈ یوز کیا جا چکا ہے، اس لیے تھیولوجیکلی کرائسٹ از پرفیکٹ، شریعت کے اعتبار سے کرائسٹ از پرفیکٹ، سوشلی کرائسٹ از پرفیکٹ، مورلی کرائسٹ از پرفیکٹ۔ کرائسٹ نے جب عورت لے تو یسوع مسیح علم الہی کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے، 10 حکموں کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کے یہ الفاظ ان کے اندر جو کاملیت ہے اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ God bless you۔ پادری صاحب، اس کلمہ سے جو تیسرا کلمہ ہے، محبت کا کلمہ ہے،
आप नाज़रीन को क्या सबक देना चाहेंगे कि हम इससे क्या सीखती? Thank you. Yeah, this is very important and this is the practical part. पहले हमने जितना कहा वो इल्मी बातें थी. They were related to great Christ and Mother Mary. आइए आज हम इसमें से क्या सीखेंगे, ये मेरी दुआ है पाक रूह आज आपसे वो कहें जो वो कहना चाहते हैं. Number 1, are you responsible? क्या आप अपने रिश्तेदारों के लिए जिम्मेदारी का एहसास आप में है? आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मदर? क्या आप अपनी मां की जिम्मेदारियां निभाते हैं? क्या आप अपने बाप की जिम्मेदारियां निभाते हैं? दिस इज ग्रेट मैसेज इन दिस टेक्स्ट. नंबर 2, जॉन उसे ले गया. उर्दू बाइबल में गालबन घर लफ्ज है, लेकिन ये वो घर ले गया उधर तो नहीं है यूनानी जुबान में, लेकिन चले घर ले गया जी. इट टुक हिम. और ये बात ज्यादा मेरे लिए अहमियत की हामिल है जो हम नहीं करते, ये एंजल्स करते हैं. एंजल्स की खूबी ये है वो फौरी ओबे करते हैं. हमारी गिरी इंसानियत के सबब से और इस फॉलन वर्ल्ड के सबब से हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फौरन क्विकली ओबे नहीं करते. जॉन क्विकली obeyed. फौरन it took him. खुदा जॉन ने ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो ले गया उनको, मां मरियम को. सो क्या आप, दूसरा लेसन इस कलमे में से ये है, क्या आप खुदावन के हुक्मों की फौरन फरमाबरदारी करते हैं? लिटिल एग्जाम्पल, आपको खुदावन ने कुछ कहा. बहुत साल पहले मैं खादिम के घर में था तो खुदा ने मुझसे कहा कि गिव हिम सम मनी. I tested. वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं और जब तक मेरे साथ वो चलते रहे मेरे अंदर ये आवाज गूंजती रही कि गिव हिम सम मनी, हेल्प हिम. फाइनली आई ओबेड. आई नो खुदा ने इसके इब्स मुझे कसरत से बरकत बख्शी. सो क्या आप इस कलमे से दूसरा सबक, क्या आप खुदावंद के हुक्मों पर फौरी अमल करते हैं? थिंक अबाउट इट. इसके बारे में आपने सोचना है. तीसरा और आखिरी जो इसमें से लेसन आप अपने लिए देख सकते हैं, द बोल्डनेस ऑफ ग्रेट मदर मेरी एंड जॉन एंड अदर वुमेन. उन्होंने खौफ, कलाम में लिखा कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है. सलीब के पास खड़े होने का मतलब आप एक बागी के रिश्तेदार हैं, आप एक बड़े मुजरम के रिश्तेदार हैं, आप एक नेक शख्स के रिलेटिव नहीं हैं. उन्होंने ये सारे इल्ज़ामात की परवाह किए बगैर, ये सारे समाजी और सियासी इल्ज़ामात की परवाह किए बगैर निडर होकर, दलेर होकर, शजात के साथ, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, बोल्डनेस के साथ ये कहा कि जीसस हम तेरे सलीब के मरने तक भी तेरे साथ हैं और जब तू जी उठेगा और अब तक तेरे साथ रहेंगे. हम ये जान चुके हैं कि खुदा का बेटा जो दुनिया में आना था और जिसने पूरी दुनिया का कफारा देना था वो तू ही है. आइए मसीह की खातिर दलेर बने, क्योंकि यीशु ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है. खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो. यीशु ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, मोहब्बत की रूह हमारे अंदर होनी चाहिए, फ़र्ज शनासी की रूह हमारे अंदर होनी चाहिए. फिर अगर खुदावंद हमें हुक्म देता है तो हमें हुक्म की बजा आवरी में देर नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए. और यही आज का कलमा, आज का कलाम हमें सिखाता है. और ये मेरे यीशु अल मसीह ने प्रैक्टिकली अपनी पाक सलीब पर इसे प्रैक्टिकली मुयस्सर किया. और हमारे लिए मिशले राह यही है कि हम उस हुक्म पर चलते रहें जो मेरे यीशु हमें देते हैं. इस कलमा से हम बहुत सारी बातें सीख लेते हैं, मोहब्बत की, प्यार की, रिस्पेक्ट की और हुक्म की बजावरी की. यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती अपने मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर.